Api kha kan rakto than hale tuni cho kain sakal se lai ma pung he kan suin hale I shit pakhat kan athar kan lak le shit pakhat kan te sorry new kha kan lak le I madi injen open in kan metric in kan kal le metric in kan kal di in kan ma pung kha kan sui le du achun mi walau zati cho mi hi cho section pung ska ne o hi ka te hin te center line sui dan te na kha ti ka kan kan vun tuari ko le hi ka hin le ya kan sui chang le isometric projection kan sui chang le iso kan sui du achun isometric drop ting kha kan on le chun huwa f5 in kan te top man sui ma sat le khoi ga dan sui ma sat le top kan sui du achun f5 kha voi khat kan me madin chun top a cha chun hi ka te na zau le top na du mi ya sia chun ma kan na thok kho te thok kho se madin chun polar tracking he kan on peng le kan sui achun l kan te le chun huwa I ka le hin zai za degree le ya kha chang ka phil Leia piang ko phil I hi kan leia 1 leia 1 si l enta kan te chun hi ka la hin kan kal te hi ka la hin kan kal te ka nya sa sa se tong pi si chun huwa hi ka la hin 7 tong pi ke te peng job 3 hitin te hitin khase madi chun hi ka la te hi kan sui la hi ka la te hi kan sui la kan te chun ma I ka upland kha right left wa kan cha ha chute voi khat na mi right ya acha ka te hin right acha de right ya acha ma kan voi khat f5 kha voi khat na mi than left a acha le left a acha ti ka kan du mi ka se chang ti ka kan hi ka hin kan kal chang le 1 no 1 by 8 1 by 8 kan kal chun huwa hi ka hin zai zai si te chun tong pi se la I chun huwa hi tin kan kal le hi ka hin le 0.25 ting kan hi tin te ma ding kan hi ka he ange ding ting kan kan sui tin kan sui kan pi lo ko le te an han nok mi san tha point lak ten ha ka si hi ka hin isometric projection na sakal kan sui te ka sakal in kal nga lo zagin dakin kal le te jon ellipse in kal se ellipse te mi ellipse in kan kal le el enter kan te le ellipse shortcut kan tial di nuwa iso circle ti mi te he kan hui le iso I enter kan te le center ka kan mat le te center kan mat le I chunwa ama diameter kha zai zat se diameter ma se radius the se radius se rong kan 3 by 18 kan kal chunwa tr enter kan te I a help mi pop nya te man lo mi pop kha kan set trim kan tua ma chun kan set le kan set le I hitin kan tua le de ma di in kan anu la ya kan copy ku kho se co tin kan anu la ya copy kan ku le anu la ya ma bentuk te kha pakhat la ja kan copy kan ku le ka te hen copy kan ku thun huwa he ka I te walau te kha kan pi na le I ka hen sorry L enter kan te le shift right click te tangent madi chun hi kan tangent line kan kal makan ai ka te hin tangent ti kha te apo har nga ye mati kan line ka sui di ye makan ka to ton ke ma ka hin te kan kal le chun huwa I ka hin I ti ten kan pi di na le achung ta chu kan vom mu di la lo achung ta chu kan vom mu di lo ti ka kan de ma poli chu ya phet di ding ka poli cho achung kha se cha ti ka kan te kan mu di la lo ma ti jong he tr in kan trim di nuwa ka lai ti hin te hi ka amien te kha chale cho amien te kha sele chunwa hi ka chung hin sakal umri che te sakal kha je je si te chun 1 circle sorry ellipse in kal how ellipse in kal lei iso si lei center ka kau chang cha khan center ning in khan kan kal le center diameter ka 1.5 sele chun achunga khan diameter 1 asimi kha mi kai de surface akan medin kan arak polaw achunga kan avakwa I te 1 half inch depth
half inch depth te kha de half inch ye half depth de half zai ka tala unit depth te kha sala achunga kan hitin avalut le half unit kha de achunga kan avalut le tika kan zaitin da kan to le tia chon hi ka kha ellipse in kan kal than ko le isometric in kan kal than ko le chu nuwa I ka ti hin te ting kan lu tor le diameter 1 ting kan kal le ma di nuwa zaitin da kan to le tia chon copy man copy in kan to le de copy in kan te le hi ka hin hi ka lai khan te hi ka lai khan achung lai ya khan zai zata lut le te chon achung lai ya khan hi ka hin te na du chon f f5 kha thlenin f5 kha thlenin hi ka lai hin te ate ten khan zai zata se lai cho 0.5 in khan na lut le 0.5 in na lut le mati hin arak spot le tr and tan ne te le hi ka hi cho na trim na le hi ka hin zai da si te cho hi ka achung hi cho ma diameter cho alang ti le lo che de hi ka hi zai de si de che ma a diameter ka atang avakal mi kha se ma din che achunga kan zai zatin da ke ava equat tia chen 1 diameter kan akwa than ma bantuk ten kan kan to mi se chen hi ka lai zong hin zai da le tia chen sakal le hi ka in kan center ka hi ka in kan hi ka lai ya hin zai zata sile de top in na cha hau top cha kan te top in na cha hau left sorry top in na cha le top in na cha du nuwa I ka lai hin hi ka in nga kan to than mo el enter chun iso plan khan na pyang masat le plan na pyang di nuwa santha ne du chun form ne te lai hi ka take in khan te hi ka lai kha 1.5 ya kana kal le 1.5 ya kal le ma di chun a diameter zong kha 1.5 se 1.5 se 1.5 ting kan kal le chun huwa ka lai ti hin te achunga khan kan to than le si anta kan te lai sorry na sin ka kal peng I anta kan te lai ka lai hin diameter kha 1 in kal le 1 in kal le tu na ben tu chem kan ani zong kha achung la ya khan avakwa mi sitika kan atang la ya khan te ma na do te ka hin hitin top plan in khan cha kho city lo na zai plan at ni cha le dia jon left low le right low le pakhat khat ni cha le te hi zat develop win you o ding te khan ni cha le ma khan si o kan te le jon hi ka hin kan to le atang la ya khan 0.5 in kan kal le 0.5 in kan kal le tr and tan ta kan te le hello mi pol kha trim kan phet ti le